हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलतु आज देश विदेशर केतोटी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। चलतु आज प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। दिल्लीर विषाक्त वायु दिन को 49 सिगारेट टाणिबा सहित समान। बढ़ुवा वायु गुणवत्ता प्रत्येक दिन सिगारेट टाणिबा परिमाण सहित समान। जातीय राजधानी सबुठु खराब अवस्था 978 एक्यूआई रे जड़े व्यक्ति प्रतिदिन 49 सिगारेट टाणी निश्वास नेवा सह समान। अक्टोबर शेष परठारु दिल्ली रे वायु गुणवत्ता निम्न स्तर रे रही आसी एवं दिनकु दिन बिगड़िबारे लागिछि। फायर क्राकर एवं स्टल जाड़िबा भली एकाधिक कारण जोगु यह घटिछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। बढ़िला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। एही दिन शेष तारीख। मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि बढ़िला आसंता 25 तारीख जाए वृद्धि करा जायछि। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु घोषणा करा जायछि। वार्षिक एचएससी सह एसओएससी फॉर्म पूरण अवधि बढ़िला। प्रकाश था कि फॉर्म पूरण शेष तारीख रही बेले यहाकू आउ सप्ताह वृद्धि करा जायछि। छात्र छात्री माने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित 2025 मैट्रिक परीक्षा निमंते फॉर्म पूरण आसंता 25 तारीख जाए करिपारिबे। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। डिसेंबर 2024 रे एही तारीख रे बंद रहिबो बैंक। जानतु केउ केउ दिन। प्रत्येक मासरे समस्त बैंक रो अनेक छुट्टी रही थाए। वर्तमान अनेक कम ऑनलाइन होई जाउछि सत हेले किछि काम पई लोकन को बैंक उपरे निर्भर करबा पई पड़िथाए। एबे चलंतु जानिबा डिसेंबर मासरे केउ दिन बैंक रहिबो बंद। 3 डिसेंबर सेंट फ्रांसिस जाभियर भोजी अवसर रे गोवा रे बैंक बंद रहिबो। 12 डिसेंबर जगन नेंगमिंजा सांगमा अवसर रे शिलोंग रे बैंक गुडिको बंद रहिबो। डिसेंबर 18 शिलोंग रे बैंक गुडिको बंद रहिबो। 19 डिसेंबर गोवा मुक्ति दिवस अवसर रे गोवा रे बैंक बंद रहिबो। 24 डिसेंबर क्रिसमस अवसर रे शिलोंग रे बैंक गुडिको बंद रहिबो। 25 डिसेंबर क्रिसमस अवसर रे सारा देश रे बैंक गुडिको बंद रहिबो। 24 एवं 27 डिसेंबर क्रिसमस उत्सव अब्याहति हेतु आइजावल कोहिमा एवं शिलोंग रो बैंक गुडिको बंद रहिबो। 30 डिसेंबर शिलोंग रे बैंक गुडिको बंद रहिबो। डिसेंबर 31 नवा वर्ष नामसुंग अवसर रे गैंगटॉक एवं आइजावल अंचल रे बैंक छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। संबलपुर रे योग्य निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण संख्या बढ़ाइबा पई योजना हो कहिसंती धर्मेंद्र प्रधान। निर्माण श्रमिक हिताधिकारी मानकु 1,20,00,000 रु ऊर्ध्व टंकार सहायता राशि एवं 200 जन योग्य निर्माण श्रमिकों को पीओसी आई कार्ड वितरण लाभवान हेले संबलपुर जिलार प्राय 312 जन श्रमिक हिताधिकारी। संबलपुर निर्माण श्रमिकों पंजीकरण संख्या प्राय 62,000 अच्छी। निर्माण और शिल्प भित्तिभूमि देखिले निर्माण श्रमिकों संख्या अनुमानिक 3 लाख होगा कथा। निर्माण श्रमिक भाई भौणी मानक संख्या बढ़ावा सबुठी स्वतंत्र शिविर आयोजन करने जिला प्रशासन को देले परामर्श। केन्दुपत्र तलाड़ी और बीडी श्रमिकों को निर्माण श्रमिक तालिकार अंतर्भुक्त करने विचार विमर्श हेउ बोली कहिसंती धर्मेंद्र प्रधान। अति खबर उपरे नजर पकाइबा। पाकिस्तान शोचनीय परास्त। T20 सीरीज रे 3-0 रे विजयी हैला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गस्तरे जाइथिबा पाकिस्तान टीम दिनिकिया सीरीज को 2-1 रे कब्जा करि लेइथिबा बेले T20 रे किंतु शोचनीय भावे पराजय वरण करछन्ति। पाकिस्तान विपक्ष रे 0-3 रे विजय सह ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज रे बाजीमात करिछि। एही विजय फल रे दिनिकिया सीरीज पराजयर मधुर प्रतिशत T20 रे नेछि ऑस्ट्रेलिया। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। इतिहास रचिला भारतीय बेसामरिक विमान चलाचल सेवा। गोटे दिन में 5 लाख रु अधिक यात्री कले यात्रा। यही विरल रेकर्ड नहीं सूचना देछि विमान चलाचल विभाग। नवेम्बर 17 रविवार दिन प्राय
5,05,412 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 3,163ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ସେବାର ଚାହିଦାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହି ଉପଲବ୍ଧି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାର୍ବଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କଲା କରୋନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା ନୂଆ ଷ୍ଟଡି। ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଔଷଧ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କରିଥିଲା କବଳିତ। ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ। ଏପରିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ବି ବହୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବହୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ସାଇଜ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କିମ୍ବା ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୋମବାର ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛଟନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ପଟନୀ ଛଟନୀ। ଦିନକ ପରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଉଠିଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ କମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି FAQ ମାନ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ଧାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ, ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କଢ଼ାଯିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଧାନ କିଣା ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେବି ସିଂ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି 10ଟି ଟପ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।